تو میں ماضی میں کھو گیا اور مجھے وہ دن یاد آئے جب پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صرف اور صرف میرٹ کی بنیاد پر جب میں پنجاب کا خادم تھا تو لاکھوں لیپ ٹاپس جو ہم نے تقسیم کیے اس کی آپ نے ایک جھلک یہاں پہ دیکھی اور مجھے وہ دن یاد آئے جب اس ملک کے اندر چونکہ میں صوبہ پنجاب میں تھا تو لاکھوں بچوں اور بچیوں کو صرف اور صرف ان کی محنت کی بل بوتے پر ان کو تعلیمی وظائف پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ سے ملتے تھے پیف، اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ آج ان میں سے ہزاروں قوم کی بیٹیاں اور بیٹے وہ ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں اور ہسٹورینز ہیں، ٹیچرز ہیں اور پاکستان کے لیے بے پناہ وہ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں اور پاکستان کو ریٹرن کر رہے ہیں۔ مجھے وہ یاد ہے دن کہ ایک دن میں لاہور میں ایک قوم کی بیٹی کو میں ان کو یہ لیپ ٹاپ دے رہا تھا تو میں نے ان سے پوچھا کان میں، بیٹی آپ کا کہاں سے تعلق ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا تعلق چکوال سے ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے والد اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ میں نے کہا آپ کی والدہ کیا کرتی ہیں؟ انہوں نے کہا میری والدہ بھی اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو میں نے کہا پھر آپ کس طرح اپنا پڑھائی لکھائی کی؟ انہوں نے کہا کہ ہم 4 بھائی بہن ہیں، میرا بڑا بھائی مزدوری کرتا ہے اور اس نے مجھے لکھانے پڑھانے کے لیے ہر چیز اس نے قربان کی ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کا بیٹی ارادہ ہے؟ اس نے کہا جی میں انشاءاللہ میں بڑی ہو کر ڈاکٹر بنوں گی، مریضوں کی اور دکھی انسانیت کی خدمت کروں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیٹی ضرور ڈاکٹر بنی ہوگی اور وہ آج دکھی انسانیت کی خدمت کر رہی ہوگی۔ میرے نوجوان اس قوم کے، آپ سب مستقبل ہیں قوم کی ترقی کی، قوم کی خوشحالی کی کنجی آج آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آج پاکستان کو آپ سے توقع ہے، آپ ہمارے مستقبل کی، درخشندہ مستقبل کی ضمانت ہیں۔ تو میں آپ کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں اس تقریب میں یہ ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا تو پھر میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب میں کہتا تھا کہ میں ان بچوں اور بچیوں کو میں ان کے میرٹ کی بنیاد پر میں لیپ ٹاپس دے رہا ہوں، کلاشن کوف نہیں دے رہا، میں سمجھتا ہوں کہ آج یہی وہ موقع ہے کہ ہمیں قوم کو، میرا دل چاہتا ہے کہ میں قوم کے ہر بچے کو یہ دیکھیں، یہ آپ کے لیے لیپ ٹاپس مشین ہوگی، میرے لیے مشن ہے کہ میں اس مشن کو نبھاؤں اور میں پورے پاکستان میں قوم کے ایک ایک بچے کو میں اس کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ دوں۔ یہ وہی زمانہ تھا کووڈ کا، جب کووڈ آیا تو تعلیمی درسگاہیں بند ہو گئیں، کاروبار بند ہو گیا، اور یہ لیپ ٹاپ تھا جس کے ذریعے ہمارے لاکھوں بچے اور بچیاں وہ اپنے لیپ ٹاپ سے تعلیمی درسگاہوں سے وہ تعلیم حاصل کر رہی تھیں۔ انہی لیپ ٹاپ سے وہ فری لانسر بن گئے اور انہوں نے رزق حلال کمایا اور پاکستان میں اپنا نام بنایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج جدید دور کے تقاضے ہیں کہ ہمیں انشاءاللہ قوم کے ہر بچے کو جس کے پاس علم ہے اور وہ محنت کرنا چاہتا ہے، ہم اپنا پیٹ کاٹیں، کچھ کریں، پورے پاکستان کے کروڑوں بچوں کو لیپ ٹاپس دیں اور پاکستان کو عظیم بنائیں۔ میرے نوجوان قوم کے عظیم طلبہ طالبات، میں آپ کو آج جمعے کا دن ہے، آپ سب نے جمعہ بھی ادا کرنا ہے، اس کے بعد
जो स्वीडन में जो कुरान करीम की बेहुरमती हुई है, उसका भी आपने आज पूरी दुनिया को बताना है कि कोई मुसलमान ये बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इसलिए आपको ये आज कहने आया हूँ कि मैंने इस बजट में जो अभी नया साल शुरू हुआ है 1 लाख लैपटॉप और रखवाया आपके लिए, और इंशाअल्लाह वो सिर्फ मेरिट पे मिलेगा। कोई सिफारिश नहीं होगी, कोई मेरी सिफारिश नहीं होगी, किसी वजीर की सिफारिश नहीं होगी, किसी और की सिफारिश नहीं होगी। एक सिफारिश होगी, वो मेरिट की, उसके अलावा कोई सिफारिश नहीं होगी। 1 लाख लैपटॉप जो पिछला बजट था वो उसकी आगाज़ आज हो चुका, और 1 लाख लैपटॉप अगले बजट में इंशाअल्लाह रखा गया है, जिसके लिए हमने अरबों रुपए मुख्तस किए हैं। इसी तरीके से नौजवान बच्चों के लिए जो देहातों में हैं उनको हम ज़रूरी कर्जे देंगे इंशाअल्लाह, और वो 5 अरब रुपए उसके लिए रखे गए हैं। इसी तरीके से हमने स्किल्ड डेवलपमेंट के लिए, वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए 5 अरब रुपए उनके लिए रखे हैं। मेरे नौजवान कौम के अजीम, कौम के सितारों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप मेहनत करेंगे, आप अजीम बनेंगे, पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, और जो हमसाया मुल्क है वो आपकी मेहनत से इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है, मुझे दिल से यकीन है, समीम कल्ब है कि आपकी मेहनत से हमसाया मुल्क को हम बहुत पीछे छोड़ेंगे और पाकिस्तान को उसका खोया मुकाम दिलवाएंगे इंशाअल्लाह। मैं आखिर में इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ, वाइस चांसलर साहब का और पूरी टीम का। मेरा बस चले, ये मेरी बात सुन लें, वसाइल हों तो 1 लाख नहीं, मैं कौम के बेटों और बेटियों को 1 करोड़ लैपटॉप दूंगा इंशाअल्लाह, इसलिए कि इसी में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली है। और यहाँ पर इशार सुनाए गए, मैं इस शेर पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी बसर करने की सू कर ले, और नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई ज़ेबे गुलो कर ले। और जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। ए वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लैपटॉप स्कीम की तकरीब से खिताब कर रहे थे और उनका कहना था कि अपने हर दौर में मेरिट की बुनियाद पर तालीमी वज़ाइफ दिए। पंजाब में वज़ारत आला के दौर में मेरिट की बुनियाद पर तालीमी वज़ाइफ दिए नौजवान कौम का मुस्तकबिल और खुशहाली की ज़मानत है। कहा कि नौजवानों पर सरमायाकारी से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं। तलबा को आज स्वीडन वाक़े पर जुम्मे के बाद एहतजाज में शरीक का भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया, जबकि लैपटॉप सिर्फ मेरिट पर मिलेगा। 1 लाख लैपटॉप अगले बजट में रखे गए हैं। मजीद कहा कि दिल चाहता है कौम के हर बच्चे के पास लैपटॉप हो। जिना कन्वेंशन सेंटर में ये तकरीब हुई जिसमें स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स दिए गए। तालिब इल्मों में प्राइम मिनिस्टर की जानिब से लैपटॉप तकसीम किए गए। होनहार तालिब इल्मों में ये लैपटॉप तकसीम किए गए। अहम के इकदाम है हुकूमत की जानिब से जिसका दोबारा आगाज़ किया गया है। दीगर विफाकी वज़रा भी इस तकरीब में मौजूद है। तो जिना कन्वेंशन सेंटर में ये तकरीब हुई है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस तकरीब से भी खिताब किया और उनका कहना था कि नौजवान कौम का मुस्तकबिल और खुशहाली की ज़मानत है। नौजवानों पर सरमायाकारी से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं। कहा कि दिल चाहता है कौम के हर बच्चे के पास लैपटॉप हो। लैपटॉप सिर्फ मेरिट पर मिलेगा और ये भी बताया कि 1 लाख लैपटॉप अगले बजट में शामिल किए गए हैं। और तलबा को जो है उनको एहतजाज में जो आज स्वीडन वाक़े के खिलाफ जो एहतजाज है उस पर शरीक होने का भी कॉल दी गई है।